یا اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ر، ڑ، کھ، گھ، ل، مھ، نھ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ظے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں۔ صرف طے اور ظے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں۔ پے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل، ہے، جیم، حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے، افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے تو، تم،
मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। इमदादी अफ़आल। एक काम से बात पूरी नहीं हो रही है तो फिर एक और काम उसके साथ जोड़ दिया जाता है ताकि बात में जोर पैदा हो और बात मुकम्मल हो जाए। तो ये इमदादी अफ़आल कहलाते हैं। इमदाद का मतलब है मदद, अफ़आल फेल की जमा। तो दो जुमलों को जोड़कर एक दूसरे की मदद के लिए रखा जाता है, इन्हें कहते हैं हम इमदादी अफ़आल। एक और उसूल है, और वो उसूल ये है कि किसी को इजाजत देना हो या इजाजत लेना हो, उन औकात में भी हम दो फेलों को करीब लाते हैं। एक और उसूल है कि कभी हम किसी फेल को एक और फेल से पहले लिखकर एक नए माने पैदा कर सकते हैं। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज है, आओ उर्दू सीखें की आलमी जमाअत में आप सबका दिली खैर मक़दम है। हम सीख रहे हैं फेल यानी वर्ब, उसकी किस्में और उससे ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अहम उसूल। आज की क्लास में हम मुताल्लिक़ात फेल के ताल्लुक़ से कुछ अहम और ज़रूरी मालूमात हासिल करेंगे। की वाहिद है कुछ इस तरह, मुताल्लिक़े फेल। मुताल्लिक़ात फेल। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूंगा एक बात, और वो ये, क्या आप मेरे इस बयान से इत्तेफाक करेंगे कि हमने रफ्ता रफ्ता उर्दू सीख ली? जी हाँ, हमने रफ्ता रफ्ता उर्दू सीख ली। हमने रफ्ता रफ्ता उर्दू सीख ली। पहले मैं ये जुमला यहाँ लिख लूँ, उसके बाद आपसे फिर पूछूं कि हमने रफ्ता रफ्ता उर्दू सीख ली। इसमें सीखना क्या है? फेल है। फेल है एक काम, लेकिन ये अमल कैसा है? रफ्ता रफ्ता। हाँ, तो अमल कैसा है? रफ्ता रफ्ता है। सीखना इसका फेल है, लेकिन ये फेल कैसे हो रहा है? रफ्ता रफ्ता हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो इससे मालूम हुआ कि आप फेल को क्या कर रहे हैं? उसको जोर देने के लिए, उसको मजीद समझाने के लिए रफ्ता रफ्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये फेल है, तो फिर ये मुताल्लिक़े फेल है। फेल सीखना है तो रफ्ता रफ्ता मुताल्लिक़े फेल है। मुताल्लिक़े फेल की जमा मुताल्लिक़ात फेल है। मालूम ये हुआ कि मुताल्लिक़े फेल वो अल्फाज हैं जो फेल की मदद करने के लिए आते हैं, फेल को मजीद समझाने के लिए आते हैं, और अगर वो अल्फाज ना हो तो फेल हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आता है और एक कोई ना कोई सवाल छोड़ जाता है। मसलन ये कहें कि हमने उर्दू सीख ली, सवाल उठता है कि आपने उर्दू कैसे सीखी?
اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے رفتہ رفتہ اردو سیکھ لی تو بات پوری ہو گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ متعلق فعل سے فعل اچھی طریقے سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. جو لوگ زبان شناس ہوتے ہیں, جو لوگ اردو کو جانتے ہیں, وہ اس راز سے واقف ہیں کہ جب کوئی فعل کہتے ہیں تو پھر اس کے متعلق فعل کو بھی دیکھتے ہیں. اب ایک کام کرتے ہیں, ہم یہ بات سمجھ لیں کہ متعلقات فعل الگ الگ طرح کے ہیں. وقت کے لیے, زمانے کے لیے, مکان کے لیے, جگہ کے لیے, طور طریقوں کے لیے, اٹھنے بیٹھنے کے لیے الگ الگ متعلقات فعل ہیں. بہتر ہے ہم کوئی ایک متعلق فعل لیں گے اور اس کو سمجھیں گے. سب سے پہلے ہم لیں گے وقت اور زمانہ. وقت اور زمانے کے تعلق سے متعلقات فعل. زمانہ معلوم ہونا چاہیے, وقت معلوم ہونا چاہیے. جو بھی متعلقات فعل یا جو بھی متعلق فعل آپ کہیں, مثال کے طور پر اب وقت معلوم ہوتا ہے, کب وقت معلوم ہوتا ہے, کل وقت معلوم ہوتا ہے, آج وقت معلوم ہوتا ہے, زمانہ معلوم ہوتا ہے, رات زمانہ معلوم ہوتا ہے, وقت معلوم ہوتا ہے, دن, یا آپ ان دونوں کو جوڑ کر رات اور دن, اسے اور خوبصورت انداز میں کہیے شب و روز وغیرہ وغیرہ. یہ وہ متعلقات فعل ہیں جن سے ہمیں وقت معلوم ہوتا ہے, زمانہ معلوم ہوتا ہے. اب ہم ایسا کریں گے, میں پلازما پر کچھ افعال دکھاؤں گا, ان افعال کو آپ لیجئے اور انہیں ان متعلقات فعل سے جوڑیے اور کچھ جملے بنائیے. دونوں چیزیں آپ کے سامنے. ابھی آپ پلازما پہ دیکھیے, یہاں لکھا ہے آنا, جانا, کھانا, لکھنا, پڑھنا وغیرہ. یہ فعل ہے اور یہاں متعلقات فعل. دونوں کو جوڑیے اور کچھ جملے بنائیے. اور ضروری نہیں کہ یہی افعال آپ لیں, کوئی اور بھی فعل لے سکتے ہیں. کل اس نے لکھا تھا. آپ نے کل کو لیا اور لکھنا سے ملایا, دونوں کو جوڑ کر آپ نے لکھا کل اس نے لکھا تھا. کل اس نے لکھا تھا. اس نے لکھا تھا کہیں گے بات ادھوری لگتی ہے, کل اس نے لکھا تھا کہیں گے تو بات پوری ہو جاتی ہے. متعلق فعل بات کو پوری کرتا ہے. کوئی اور؟ ہاں سمجھا جی. تم صبح سویرے آ جانا. جی ہاں, یہاں رات اور دن کی جگہ پر آپ بول سکتے ہیں صبح سویرے. بالکل صحیح. تم آ جانا کہیں گے تو بات مکمل نہیں ہے. صبح سویرے آپ ایک وقت دے رہے ہیں, تو متعلق فعل یہاں کیا ہے؟ وقت ہے. متعلقات فعل کے ذریعے سے آپ جملے کو نہ صرف پورا کرتے ہیں بلکہ آپ اس میں زور بھی پیدا کرتے ہیں. اس کے بغیر جملے ادھورے ادھورے سے لگتے ہیں. تو ناظرین, آج کی کلاس میں ہم دیکھ رہے ہیں متعلقات فعل. ابھی ہم نے دیکھے کہ وقت اور زمانے کے لیے کس کس طرح کے متعلقات فعل استعمال کیے جاتے ہیں. اب ہم مکان یا جگہ سے تعلق رکھنے والے متعلقات فعل دیکھیں گے. تو چلیں, مکان یا جگہ سے تعلق رکھنے والے متعلقات
फेल। मकान या जगह, मकान और जगह। मकान और जगह के लिए उर्दू में कई मुतालिकात फेल इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे इधर आओ, आना फेल है, इधर मुतालिक फेल है। वहां बैठो, बैठना फेल है, वहां मुतालिक फेल है। इसी तरीके से कहां जा रहे हो, जाना फेल है, कहां जगह है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के मुतालिकात फेल को हम मकान या जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आध मैं यहां लिख कर रखता हूं, जैसे इधर आओ, यहां आना फेल है और इधर मुतालिक फेल है। इसको याद रखिए और इसके मुताबिक आपको जुमले बनाने हैं। उर्दू में मकान और जगह के लिए ढेर सारे मुतालिकात फेल मौजूद हैं, ढेर सारे। ये उर्दू ही के साथ कुछ इस तरह है कि बहुत सारे मुतालिकात फेल मकान और जगह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से कुछ मैं यहां आपको प्लाज्मा पर दिखाऊंगा। इन्हें देखिए और इन्हें ज़हन नशीन कीजिए। जैसे जहां, आगे पीछे, हम कहते हैं आगे मुड़, पीछे देख, मुड़ना फेल है, और आगे या पीछे मुतालिक फेल है। परे, पास, मेरे पास आओ, आना फेल, पास मुतालिक फेल। इसी तरह ऊपर, नीचे, इधर, उधर। ये सवाल किया, किधर जा रहे हो, तो जाना फेल, किधर मुतालिक फेल, जिधर, अंदर और बाहर। ये और ऐसे कई एक मुतालिकात फेल हमारे पास हैं। आप यूं कीजिए कि इनमें से कोई एक मुतालिक फेल, किसी एक मुतालिक फेल का इंतखाब कीजिए और उससे एक जुमला बनाइए। सर, हाँ बताइए। मैं लफ्ज अंदर ले रहा हूँ। हाँ, घर के अंदर क्या कर रहे हो? घर के अंदर क्या कर रहे हो, करना फेल है और अंदर मुतालिक फेल है। चलिए अब किसकी बारी है, एक आध और मिसाल मिल जाए। हाँ बोलिए। सर, मैं लफ्ज परे ले रही हूँ। आप लेंगी, इधर है लिखा हुआ परे। हाँ, जुमला बनाइए। परे हटो। जी हाँ, परे हटो। सुमैया, आपने बिल्कुल सही मुतालिक फेल का इंतखाब किया। अक्सर औरतें ये कहती हैं परे हटो, परे हटो। हटना फेल है और परे मुतालिक फेल। बहुत मुनासिब। तो दोस्तों, हमने आज की इस क्लास में कुछ मुतालिकात फेल सीखे। इससे पहले कि मैं इस क्लास को ख़त्म करूं, चूँकि बात फेल, फ़ाइल और मफ़ूल की चल रही है, तो एक तरकीब जहन में आ रही है। मैं कुछ उसके ताल्लुक़ से अर्ज़ करूं और उसके बाद ख़त्म कर दूं। देखिए कि फ़ाइल क्या है? काम करने वाला। फ़ाइल क्या है? काम करने वाला। आपने मुझे चाय पिलाई, आप फ़ाइल हैं। और आपने एक मुसीबत में मुझे उठाया, मेरा इलाज करवाया, आप फ़ाइल हैं। और मैं मफ़ूल हूं। आप भी फ़ाइल, आप भी फ़ाइल और आप भी फ़ाइल। लेकिन एक फ़ाइल वो भी है जिसे हम कहते हैं फ़ाइले कहते हैं हम
फाइल हकीकी। हकीकत में असल फाइल वो है, आप लोग तो उससे मदद लेकर मेरी मदद कर रहे हैं। चाय आप पिला रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूं कि फाइल हकीकी चाय पिला रहा है। पैसे आप दे रहे हैं, लेकिन मैं समझूंगा कि फाइल हकीकी पैसे जरूरत पड़ने पर मुझे दे रहा है। मुश्किल में आप मेरे काम आ रहे हैं, लेकिन मैं ये समझूंगा कि फाइल हकीकी मेरे काम आ रहा है। फिर आप कौन हैं? आप एक जरिया हैं। असल करने वाला कोई और है, आप सिर्फ एक जरिया हैं। लेकिन जो लोग नासमझ हैं, वो सिर्फ जरिए को देखते हैं, असल हकीकत को नहीं देखते। उस शख्स को, उस हस्ती को नहीं देखते जो हकीकत में आपकी मदद कर रहा है किसी और जरिए से। इसकी मिसाल बड़ी अच्छी सी याद आ रही है, और वो ये है कि अगर आप बैठकर लिख रहे हैं, आपका पेन है किताब पर, और वहां से एक चूंटी गुजर रही है। चूंटी देखती है किसको? कलम के निब को देखती है, और चूंटी ये समझती है कि कलम की निब लिख रही है, जबकि लिखने वाला कोई और है, फाइल हकीकी कोई और है। अगर जिंदगी में आपने इस बात को समझ लिया तो आपके आधे से ज्यादा मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि असल करने वाला कोई और है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात ज़हन नशीन होगी। नाज़रीन, आज की क्लास में हमने मुतालिक़ात फ़ेल के ताल्लुक़ से कुछ अहम मालूमात हासिल की। दोस्तों, आज आपने जितने जुमले यहाँ बनाए हैं, जितने जुमले आपने सीखे हैं, उन्हें पढ़िए और दीजिए मुज़फ़्फ़र शहमीरी को इजाज़त। खुदा हाफिज़।